प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, पर तेरे जैसा दोस्त तो है ना मेरे पास। प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, पर तेरे जैसा दोस्त तो है ना मेरे पास। कुछ लड़के यार सनम तेरी कसम देखकर बोल रहे हैं कि लड़की चाहिए सुरु जैसी। अभी तुम्हारी औकात है इंदर बनने की है? दोस्त ऐसे बनाओ जो क्लब पार्टियों में नहीं मंदिर लेके जाए। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हिंदू है हम, हमें वैलेंटाइन डे का नहीं 18 फरवरी महाशिवरात्रि का इंतजार है। भगवान आए हैं। আমি বুঝি সব, কিন্তু বলি না কিছু, কারণ ফ্রিতে নাটক দেখতে বেশ ভালোই লাগে। তোমাকে না পেলে তোমার বন্ধুকে বিয়ে করব, কিন্তু বিয়েটা আমি তোমার এলাকাতেই করব। তোমাকে না পেলে তোমার বন্ধুকে বিয়ে করব। পুরুষের গায়ে কখনো কলঙ্কের দাগ লাগে না, পুরুষ আজীবন শুদ্ধই থাকে। কলঙ্ক পাওয়ার ভাগ্য তো শুধু মেয়েদেরই আছে। চাইলেই ব্লক করে দিয়ে সম্পর্ক শেষ করা যায়, কিন্তু চাইলেই কি মায়া ত্যাগ করা যায়? যে নারী পুরুষের চোখের মায়ার পড়েছে ধরা, সেই নারী সুখ হবে না মৃত্যুবরণ ছাড়া। হায় রে বোকা মন আমার, শুনলে না